أعزائي الطلبة عزيزاتي الطالبات، الدرس ديال اليوم إن شاء الله غادي يكون على لي زيكواسيون دو ماكسويل في الإلكترومغنيتيزم. قبل من داكشي نبغي نذكرو بلي زيكواسيون بعدا ديال الإلكتروستاتيك والمانيتوستاتيك. بالنسبة للإلكتروستاتيك دائما كنطلقو من لو تيوريم دو غوس باش نستنتجو اون فان دو كونت ليكواسيون دو بواسون. الطريقة باش كنخدمو le théorème de Gauss كتقولنا بأن le flux électrique دائما كيساوي donc la différentielle de la charge على la constante diélectrique bien sûr ديال le milieu ou la constante diélectrique ديال le vide. Le champ électrique في هذا le cas كيكون كيخلقوه les charges, la répartition ديال les charges. هاد le théorème هذا de Gauss كنابليكيو عليه le théorème de Green-Ostrogradski. هاد لو تيوريم شنو كتقول لنا؟ كتقول لنا بأن لو فلو إلكتريك كيساوي دونك لا ديفيرجونس à travers l'élément ديال le volume bien sûr délimité par la surface ou l'élément de surface ds. C'est-à-dire أن le flux électrique في هاد لو كا راه la densité ديالو volumique كتكون هي la divergence ديال le champ. وهاد la divergence هادي كتعطينا bien sûr كتعطينا les caractères locaux ديال le champ. ملي كتكون la divergence bien sûr nulle c'est-à-dire أن كيكون un champ uniforme يعني لي لين كلهم تيكونوا parallèles ديال le champ. ملي كيكون la divergence كتكون supérieure à 0 c'est-à-dire le champ il est divergent. ملي كتكون la divergence inférieure à 0 c'est-à-dire أن le champ il est convergent. من هنا كيمكننا نحسبوا la divergence de E باش كنعوضوا دونك كتولي d de q sur epsilon 0 égale alors divergence في l'élément de volume ياك d de v. C'est-à-dire كتولي divergence de E كتساوي donc ρ sur epsilon 0 هادي du fait que normalement d de q sur d de v راه كتساوي ρ sur epsilon 0 هادي 1 sur epsilon 0 كنختزلوا بها كتبقى أن la densité volumique de charge راه هي la dérivée bien sûr ديال la charge par rapport le volume. كنعرفوا بأن le champ électrostatique il dérive d'un potentiel scalaire c'est-à-dire بأن E d de L يعني la circulation ديال le champ كتساوي le potentiel électrostatique. هذا le potentiel électrostatique à ne pas confondre مع le flux. Le flux كنوطيوه bien sûr بفي بماجيسكول. Le potentiel électrostatique كنوطيوه بفي minuscule. هادي شنو كتكافئ؟ هادي كتكافئ بأن نورمالمون E كيكون هو موان le gradient ديال phi. C'est-à-dire divergence de E كتعطينا donc moins la divergence le gradient ديال le potentiel scalaire. من هذا كنعرفوا بأن la divergence ديال un gradient هي donc le Laplacien scalaire. C'est-à-dire le Laplacien scalaire ديال phi هو divergence de E. من هنا d de phi égale donc moins ρ sur epsilon 0. C'est-à-dire d de phi plus ρ على epsilon 0 est égal à 0. هنا كنوصلوا bien sûr c'est l'équation de Poisson.